Because as a revenue minister, हांगा उबो रावला to reply to the cut motions and the demands which we have raised to take it ahead. पहिले सुवातेर स्पीकर मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानता की he has reposed faith in giving these two departments which are pertinent to the common man and the future of Goa to take it ahead. सगळ्यांनी विचार मांडटा आसतना कॉंग्रॅच्युलेटूय केले, विशयूय मांडले. म्हाका दिसता ऑपोजिशनान इल्ले सपोर्टूय केल्ले कट मोशनाक जाल्यार आमकांय बरें दिसतलें आशिल्लें. भुरगेपणान स्पीकर म्हाका आवय म्हाका सदांच सांगताली राजवान फातर लेगीत झरता म्हणून ज्यो बांयो आसताल्यो ते बांयाक पयलीं व्हील नासताले म्हणून राजू घालून आमी ते काडटाले, अजून काडटा खूब कडेन. फातराक माती आसताली ती राजू ओडटा आसतना घासून घासून ती माती भायर पडटाली. तशेंच स्पीकर दीस गव्हर्मेंट is very clear on the intent of what we want to do under Shri Manohar Parrikar. Common लोकांच्यो समस्या काडप, कश्यो फुडें व्हरप, and what the government means. I think one of the bills we passed yesterday shows it. पूण हेच करता आसतना जेन्ना तुका राजवाची खबर सांगल्या ते इल्ले फातर गव्हर्मेंटांनी असतात जे चितो लागिल्लो आसता तो, आनी ताज्या खातीर ते काडटा आसतना आमकांय राजू ओडूच रावचें पडटलें जितलो पर्यंत चितो भायर पडना and we get the things in place. Speaker sir, I would like to start with IT department. Actually, I expected the opposition, the way they had put, कि they would be speaking more on the IT sector. आणि IT sector उलयतकर खुबश्यो गजाल्यो IT sector मेळना की टाइम तुम्ही शॉर्ट म्हणून सगळे पॉइंट घेतले. IT सेक्टरान अश्यो खुबश्यो गजाल्यो इतली वर्सां आमी जे उलयत आयिल्ले आसा ते आज सुरवात करता एकूच हाच्या खातीर कित्याक ह्या IT डिपार्टमेंटान जे उलयतलो which we have touched upon with revenue department also, तुमकां हातून खुबश्यो तुमचे कट मोशनां जी तुमी रेज केल्या ऑटोमॅटीक तुमकांय कळटलें वॉट द इनिशिएटिव्ज आर टेकन. स्पीकर IT डिपार्टमेंट म्हणटकर तीन बाजू लागतात. एक सरकाराचे गव्हर्नन्स, दुसरे पॉलिसीज आनी तिसरे आमी भुरग्यांक फ्युचराक कितें पळयता काय म्हणून. स्पीकर इतली वर्सां गोवा has always been called as a preferred destination for everything and we look at it from the point of only fun and leisure. Business करतले जाल्यार it's a preferred destination we say, but why we couldn't go ahead is one sector which IT has always been wondering. काँग्रेस सरकार आसतना राजीव गांधी IT हॅबिटेट ताणीच उलोवन जालें आनी कित्याक जालें ना ते बाब चर्चिलांनी म्हणून जालें. सो हांव थंय वचना, बट आय फील स्पीकर वी हॅव नॉट मिस्ड द बोट, वी हॅव नॉट मिस्ड द ट्रेन, we have not missed the bus because the focus which we are going in IT industry is very clear. The intent of the chief minister how to take IT ahead also is very clear and we are carrying his vision ahead. Speaker sir, आज मेन मुद्दो येता की भुरगे पास आउट जातात ते फुडें खंय वतले, कितें करतले. जे IT सेक्टरान आसा ते बेळगांव गेल्या, पुण्याक गेल्या, बेंगलोर गेल्या, भायर गेल्या कित्याक लॅक ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज वेर हियर. And the question goes, why didn't we go ahead with it? Roughly we have registered 81 companies, IT companies. आणि तुमकां सांगपाक म्हाका दिसता की जवळ जवळ 1150 लोक एम्प्लॉयड आसा गोंयकार ह्या इंडस्ट्रीनी. सो 1150 लोकांन 800 लोक गोंयकार एम्प्लॉयड आसा. हांव म्हणना इट इज अ बिग अचिवमेंट, बट एट द सेम टायम वी नीड टू हॅव सर्टन थिंग्स इन प्लेस फॉर आवर पीपल इन द कमिंग अप. आणि ताज्या खातीर स्पीकर लास्ट 5 वर्सां जरी पॉलिसीचेर विचार जाले, इम्प्लिमेंटेशन कशें करचें आनी स्कीम कशी इम्प्लिमेंट जातली हाजेर विचार जाल्ले नाशिल्ले. And this government after coming into power, first thing we said that the policy and the scheme has to be in place so the future of our children and the youth is guaranteed. हाज्या खातीर स्पीकर पॉलिसी करतले जाल्यार स्टार्टअप पॉलिसी बाब रेजिनाल्डान म्हणलें पॉलिसी उलयलें कितें जालें काय म्हणून. कोड लागले आसतना बाकीचे सगळे इश्यू आसतना ह्या 100-120 दिसान स्पीकर आय कॅन प्राऊडली से टुडे विथ द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर वी हॅव फायनलायज दीस पर्टिक्युलर पॉलिसी. येता दिसांनी कॅबिनेटाक वतली आनी इमिजिएटली जाता इतले बेगीन लॉन्चूय जातली, विच इज अ व्हेरी क्लियर इंडिकेशन दॅट दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस एज फार एज IT इज कन्सर्न. आनी ही स्टार्टअप पॉलिसी जेन्ना करता स्पीकर हाका कितें जाय आशिल्लें इज नॉट वॉट वी थॉट अबाउट. मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें म्हाका दिसता स्वता 8 दीस 3-3 वरां दिसाक डेली बसून GITP, GTA असले एसोसिएशन जे कनेक्टेड आसा IT कडेन एट ग्रासरूट तांचे इनपुट्स घेवन उरिल्ल्यो पॉलिसी स्टडी करून
we have taken these inputs and from there we have gone ahead with a policy which is structured, which I can proudly say will be one of the finest policies as far as the country is concerned, making it a most preferred destination for startups as far as Goa is concerned. आणि गोंयाक स्पीकर सर कोणें मांडलें की IT इज ऑन अ लो, IT येतली तुमकां कितें. आय थिंक वी आर ऑप्टिमिस्टीक अबाउट वॉट वी आर डुईंग. आमच्या कडेन वास्ट स्पेसीस ना की व्हडल्यो इन्फोसीस ह्या हाडपाक. वी वेलकम ऑल ऑफ देम. बट द प्रायोरिटी टुडे इज टू टेक केअर ऑफ आवर गोवन्स हू आर अनएम्प्लॉयड, the people who are gone outside because of lack of job opportunities, to get them back to Goa and look at a future where the brain drain of Goa stops. And ताज्या खातीर स्पीकर सर incubation centers जाय from the government side of it with the IT anywhere concept. कोण incubation center घालता ताका स्कीम पॉलिसीन सगळें डिफायन केल्लें आसा. स्पीकर सर पयर आंध्रा आनी हैदराबाद जेन्ना वचून आयलो तेन्ना कळ्ळें की how the whole system works. The whole IT ecosystem is made in a manner which is favorable to the youth. आणि ताज्या खातीर थंयचे भुरगे तांकां opportunities मेळटा. आणि स्टार्टअप इंडस्ट्री म्हणल्यार अशी, यू विल बी सरप्राइज, इट इज कनेक्टेड टू एवरी फील्ड, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, गार्बेज मॅनेजमेंट, यू नेम इट एंड इट इज देर. एंड दे हॅव मेड 3D प्रिंटर कोण मॅन्युफॅक्चर करता, कोण वेस्टाच्या हातूंतल्यान सोल्युशन काडिल्लें आसा. एंड दिस अ यंग यूथ who have grown up because of this, and the only thing which gave them a backup was policies. आज स्पीकर सर आमचे STPI कडेन एग्रीमेंट जावन we are in a phase of launching a STPI 48-seater incubation center in Panji, which will give an immediate boost to the people who will avail the facility. So the government is walking the talk, not only talking. आणि हाज्या खातीर सगळ्या आमदारांकडे विनंती आसा की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे ITचे येतात, तांकां आमी आज तयार करूंक सोदता की नॉट टू गो फॉर गव्हर्मेंट जॉब्स एंड अदर थिंग्स. एज अ स्टार्टअप पॉलिसी देर इज अ चान्स टू बी एंटरप्रिनर्स, देर इज अ चान्स टू बी अ जॉब गिवर एंड नॉट अ जॉब सीकर. And this is the opportunity which will lie under this policy, Speaker sir. Additional policies for existing industries, additional policies for new, bigger industries to come will be formulated in the immediate 1 or 2 months. So we have a clear picture as far as policies are concerned. Speaker sir, tourismatल्यान आमी आज एज्युकेशन हबाचे योजिता. NIT येता, IIT येता, we have good colleges, we have BITS Bilani, we have engineering colleges, and today the youth have an opportunity to learn. आणि हे लर्न करता आसतना तांकां समज थंयच आमी इन्क्युबेशन सेंटर्स नाल्यार बाकीचे सेटअप्स दिले वे दे कॅन ग्रो. आय थिंक दिस इज द ऑपॉर्च्युनिटी वीच एवरी यूथ वूड लव टू टेक इट. स्पीकर सर, आमी सगळीं उलयता आसतना ह्या सरकारान एक धोरण दवरिल्लें आसा की 5 वर्सां भितर मिनिमम 100 स्टार्टअप चालू करपाक जाय. आनी ताज्या खातीर जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर फीट म्हणजे 20,000 स्क्वेअर मीटर will be demarcated only for this type of activities and the startup. And this is the target of the state to achieve results out of this particular policy. Speaker sir, पॉलिसीचो आउटलायन घेता आसतना आमी एकदा योजिता की भुरगे कितें करतले काय म्हणून, आनी एकदा एकटो भुरगो ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. when we touch about human capital or resources and we touch about children in the school, we have to change the IT syllabus there. We have to think about giving them computer classes which will suit what they require today. We have to look at giving some tinkering labs, some robotics, some artificial intelligence, नवे concepts which the child will get groomed. And IT should be starting now everywhere. कित्याक ITतल्यानूच सगळें जाला. Technology कोणाकूच रावंक शकना स्पीकर सर. Technology takes its own pace. If you are not in pace with technology, तूं भायर पडटा. If you are in pace with technology, you are successful. And whether you're talking about a smartphone, whether you're talking about computers, whether you're talking about e-assembly, whether you're talking about any software, today we need IT. And IT department and speakers are 3 आमचे part आसा. एक department of IT, which looks after policies. We have ITG, which was looking after hardware and software. And we have now floated GITDC, Goa IT Development Corporation, which is required to be a special vehicle, special purpose vehicle for enacting these policies, for taking the policies ahead. Startups जावं, फाल्यां तुजे IT चिमलाचे जावं, फाल्यां तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेट जावं, इलेक्ट्रॉनिक, ही सगळे फुडें व्हरपाक ही आज GITDC फॉर्म केल्या. And again we have another company by the corporation by the name of GEL, which is under EDC.
थंय सॉफ्टवेअर चल्ला आयटीचीनूय सॉफ्टवेअर चल्ला ताज्या खातीर वी आर ट्रायंग टू स्ट्रीमलायन एक्टिविटीज ईच वर्टिकल वील हॅव इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस वेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीमलायनींग एक्टिविटीज तुम्ही खूप जाणांनी म्हणलें की स्टाफाचो इश्यू आसा पार्टिशन हांगा थंय आय टी जेन्ना फुडें सरता स्पीकर सर ऑटोमॅटिकली जे स्टाफ तूं भरपाची गरज आसा एक्झिस्टींग स्टाफ कॅन टेक केअर ऑफ एज फार एज टुडे इज कन्सर्न इट मायट बी युअर एनी केसीस बिकॉज दीस आर आय टी इनिशिएटिव्स कमिंग इन द सिस्टम स्पीकर सर आमी जेन्ना आय टी चिमलाचेर उलयतात द लँड वील बी मेड इन 3 parts. The first part is for a startup. The second part of about 10 acres is being marked for existing industries for expansion. कित्याक एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीज वाडटले जाल्यार तांकां जागो नाशिल्लो आनी उरिल्लो जागो जो आसा स्पीकर सर ऑन अ पीपीपी मॉडेल वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग फॉर बिगर कॅम्पस इनबिल्ड सायट्स वेर इन बिगर इंडस्ट्रीज कॅन कम अँड सेट शॉप्स हाज्या ह्या अर्थान तुमकां एवरी कॅटेगरी ऑफ इंडस्ट्री विल बी क्रिएटेड तशेंच तुया वी कॉल इट एज अ इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर जवळ जवळ 161 कोटी ऑलरेडी ताजो प्रोजेक्ट जो कॉस्ट आशिल्लो 73.77 crores have come from the center. In this Tuya village कोणे तरी रेज केल्लो रिगार्डिंग गव्हर्मेंट लँड हे लँड गव्हर्मेंटाचेच आशिल्ले आनी सीएजी रिपोर्टा प्रमाणे सुद्दां स्पीकर आसा जवळ जवळ हे लँड 1969 सप्टेंबरान रिवर्टूय जाल्ले सरकाराक आल्वाराचे लँड फक्त प्रॉब्लेम जालो निलेश मदीं उलयल्लो असो म्युटेशनांतल्यान एंट्री भायर पडून आशिल्ली आनी ताज्या खातीर ती नांवां दाखयताले वेर इन द लँड बिलोंग टू गव्हर्मेंट अँड इट वॉज गॉट म्युटेटेड आफ्टर आय टी इंटरव्हीन इतलोच फरक आशिल्लो स्पीकर सर तुवें आनी आय टी हे दोनी पार्क रेडी जाले द मेजर फोकस ऑल्सो कम्स ऑन स्कील डेव्हलपमेंट प्रश्न येता की एक इंडस्ट्री जेन्ना येतल्यो तेन्ना आमचे भुरगे कामाक लागतले काय ना काय म्हणून कित्याक चीफ मिनिस्टरान एक म्हणलां की रेव्हेन्यू डायरेक्ट येवं न येवं एम्प्लॉयमेंट जावकूच जाय म्हणून अनएम्प्लॉयमेंटाची एरिया हॅज टू बी कॅटर्ड टू विथ अ बिगर फोकस आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर स्कील डेव्हलपमेंट करपा खातीर इवन इन द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट दीज फॅसिलिटीज आर देर फॉर स्कील डेव्हलपमेंट थंय मायक्रो इंडस्ट्रियल झोनूय आसा वेर एन्सिलरीज वील बी क्रिएटेड आनी ऑल इन ऑल वी कॅन थिंक ऑफ रिवायविंग दीस होल थिंग हें करता आसतना स्पीकर सर वी आर ऑल्सो लुकिंग एट क्रिएटिंग अ incubation center, accelerator, focus on multimedia, focus on animation. We are looking at certain industries on priority which will give the boost to the IT sector in the long run. Speaker sir, वेगळे विषय initiatives which the government wants to take. Mainly the government today, when you talk about maximum governance and minimum government, we are also looking at an invisible government with a visible governance. ते समज चलतले जाल्यार ई गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट टू द सिस्टम तुम्ही जे पेपर वर्क उलयता की खंयचे म्युटेशनाचे पार्टिशनाचे बाकीचे सगळे इश्यूज आसा स्पीकर सर टुडे वी कॅन प्राउडली से दॅट विथ द इंटरव्हेन्शन ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर आमी ई डिस्ट्रिक्ट म्हणून मॉडेल लॉन्च केलो ई डिस्ट्रिक्ट कवर्स ऑल तुम्ही कोणे रेजिडेंट सर्टिफिकेट म्हणली कास्ट सर्टिफिकेट म्हणली डायव्हर्जन सर्टिफिकेट म्हणली कोणे बाकीचे इश्यूज काढले ऑल सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज हँडल्ड अंडर ई डिस्ट्रिक्ट आणि ह्या ई डिस्ट्रिक्टांतल्यान तातून वी हॅव वायल सिम्प्लिफाईंग द प्रोसिजर्स वी हॅव ऑल्सो लिंक्ड इट टू रायट टू टायम बाउंड सर्व्हिस एक्ट आणि ताज्या खातीर कास्ट सर्टिफिकेट बाकीच्यो सर्टिफिकेट 5 ते 10 दीस कास्ट सर्टिफिकेट म्हाका दिसता 10 दीस उरिल्ल्यो सर्टिफिकेट्स 5 दिसां भितर तुमकां मेळपाकूच जाय एखादी इल्ले दीस वयर सकयल समज जाता कित्याक जाल्यार सिस्टम ऑल्सो इज सेटिंग इट You cannot expect magic in 100 days that we have launched the system and the people in the system also are prepared. But the government's focus is very clear that the intent to deliver services at the doorstep also is the IT initiative. And हे समज तुमकां समज जायना जाल्यार we are soon launching Gramin Mitra scheme. The Gramin Mitra scheme very simply speaker sir, IT चे मनीस team घेवन along with the talati इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स घेवन स्कॅनर कंप्युटर बायोमेट्रीक घेवन गांवांनी वतले विलेजींनी वतले थंय तुमकां स्कॅनिंग करपाक पेपर हाडून सगळें करपाक मदतूय करतले अँड डिजिटल लॉकर्स लिंक्ड विथ आधार वील बी देर थंयच्यांतल्यान तुमी केलें की यू कॅन एप्लाय फॉर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देर इट सेल्फ
आणि हे जेन्ना आमी वी आर टेकिंग गव्हर्नन्स टू द डोर स्टेप, आय थिंक इट विल बी वन ऑफ द बिगस्ट अचिव्हमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट बिकॉज वी आर टेकिंग गव्हर्नन्स राईट टू द डोर स्टेप. Speaker sir, we have some few initiatives which I would like to highlight in brief. Sang Goikara is one particular initiative which we are looking at. It's basically a grievance redressal system which will be handled through a call center also. आणि हाज्या खातीर any departmental issues कितें आसा, हे सगळे departmental issues will be there on a dashboard which a copy of it which will be linked to the Chief Minister's office also. सो खंयच्या डिपार्टमेंटान डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस जायना, खंयच्या डिपार्टमेंटान कितें इश्यूज आसा आनी खंयच्या सर्वसामान्य मनशाचे इश्यू आसा, ह्या एक रिड्रेसल सिस्टमा वयल्यान दीस वील बी एड्रेस टू. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट सर्वे, लँड सर्वे, रिसर्वे, आज रिसर्वेची गरज आसा. कित्याक जे आमी फाटीं केलां तें एखादी खंय तरी वाटेर उरलां, कितें सारकें जावना. पूण आतां फुडें पळयता आसतना वॉट आर वी लुकिंग एट? We are not going with the conventional method today. We have taken electronic stations today. जवळजवळ म्हाका दिसता 12 electronic stations आसा which go to site for taking measurements. पूण ते करता आसतना the only answer, Speaker sir, in the future will be using geo mapping and a GIS system in place. సర్వే థియోవాలా దిల్లే అంతే सोपेता मरे సర్వే ऑलरेडी दिल्ले आनी कोणा तरी थियोवेल म्हणून कोणा दिल्ले ती सर्वे करपाक. थियोवेल सर्वेक जे काम दिल्लें had started in 2003 का 2002 when Mr. Rane was there. He had stopped that work कित्याक सारकें नाशिल्ले, एरर्स आशिल्ले. अजून ती 5% एरर आसा. सो सर्वे प्लॅनार 5% एरर मेळिल्ल्या खातीर वी नीड टू मिनिमाइज दॅट अँड दॅट कॅन बी डन ओनली विथ GIS. जिओ मॅपिंग करता आसतना जेन्ना तूं सगळे डिपार्टमेंटाचें इन्फॉर्मेशन एक कडेन हाडटा, सर्वे डिपार्टमेंटाक अजून पर्यंत जाय तसो इंट्रस्ट मेळूना और फोकस मेळिल्लो ना. आणि तो फोकस आज आमी हाडूंक सोदता कित्याक दॅट इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वॉट यू डू. वेदर इट इज PWD, WRD, एनी प्लॅनिंग विच यू डू, सर्वे डिपार्टमेंट इज द हार्ट. आणि ताज्या खातीर GIS समज आमी वी आर इन हॅव्हिंग इन प्लेस, वी आर हॅव्हिंग जिओ मॅपिंग कमिंग इन प्लेस, हातून रिसर्वे तुका सगळो इश्यू तुजो सर्वेचो ओव्हरलॅपिंगाचो एक हातून इश्यूच काबार जाता. आणि हाज्या खातीर अगेन दिस इज अ IT इनिशिएटिव्ह विच वी आर गोईंग अहेड बिकॉज वी हॅव अ पॅटर्न वे वी हॅव 50% स्टेट फंडिंग अँड 50% सेंटर फंडिंग. हे समज आमी घेतले विदीन 1 year to 18 months वी शूड बी एबल टू डू इट. आनी हे आमी कामूय स्टार्ट केल्लें आसा. सो जवळ जवळ कितें हय, सो जवळ जवळ तूं आतांच्यान समज म्हाका 18 म्हयने धरले, आय कॅन से दॅट वी वील ट्राय अँड कंप्लीट दीस वर्क विच वील सॉल्व दीस इश्यूज वन्स अँड फॉर ऑल. स्पीकर सर, when we talk about IT and we are talking about IT initiatives, it is very important and pertinent that with the IT literacy in the particular villages also is there. And ताज्या खातीर एक अशी स्कीम आसा which we are moving to the Chief Minister is a scheme wherein people from SC, ST community to empower them as far as IT is concerned, because information not only for rich, it should be info to the poor also. We are also looking at creating shells की senior citizens today or ये तुम्ही आम्ही नवे Paytm येता आणि कितें कितें येता, but nobody knows how to use it, how to get them literate. So we are talking about empanelling agencies which will work throughout the 40 constituencies in villages also, creating a mode where literacy of these, specially catering to senior citizens and catering to ladies of economically backward classes and maybe self-help groups and other areas who would like to come and learn as far as IT is concerned. हातून कितलेशेच घालूंक मेळटा. It may be MS Office, it may be using a smartphone, it may be using how to do Paytm, it may be using how to do. तुमची आज भुरग्यांक भायर आसा कोण गेल्या तांकां इंटरेक्शन करतले जाल्यार सादें स्कायप करतले, पीपल डोंट नो हाव टू डू इट. आनी हे सगळें करता आसतना द बेसिक infrastructure has to be in place. That is what we have been using for the last 10 years is GBBN network. पूण आतां फ्युचरान आमकां कितें जाय हाजेरूय आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें की टेक्नॉलॉजी इज बीन चेंजिंग. आनी ताज्या खातीर आमी कितें समज आतां वी आर गोइंग टू मेक चेंजीस, वी हॅव टू डिसायड टुडे. 2019 GBBNाचें सोंपता. ताज्या खातीर आज आमकां ह्या वर्साक इन डिसिजन घेवन we have to go that we connect every house, not only panchayat but every house with fiber which connects to every house and gives a thing ki baba IP जावं बाकीचे जावं initiatives are there today. आणि हेच खऱ्या अर्थान स्पीकर सर will take IT to a very different level than what it is today. A Goa Innovation Hub, जागो जातून लोक येवन आपले नवे नवे प्रयोग ट्राय करतले.
a place where people will come, interact, share new ideas, and they will think of how IT can be improvised on. You can call it incubation centers, you can call it different things. But work contemporary is also now a वेगळोच तरेचो आमी करतलो with a Goan theme in it, which will cater to Goans maximum possible. And भायले समज येतले and they are going to employ Goans, that also will be considered. So in the incubation setup and a startup policy, we are very clear that the focus of incentivization in a major area is given to people who are employing Goans. And percentage of Goans also will be done. Detailing of that, when the artificial intelligence, robotics, आणि खंयच्या एरियान आमी सगळें केलां, I think when the policy is launched at the hands of our Chief Minister, we'll go in detail about the policy. Speaker sir, innovation mission आणि MOOC are two platforms which we are looking at. भुरगे जशे वाडटा तांकां शिक्षणाक ऑनलायन तांकां कोर्सीस जाय पडटा आनी ऑनलायन सर्टिफायड कोर्सीस जावं ते धाकटो एप जावं नाल्यार हार्वर्ड युनिवर्सिटीची खंयची तरी एक कोर्स करतलो जाल्यार टुडे ही कॅन बी गिवन अ ऑपॉर्च्युनिटी टू डू ऑल दीस कोर्सीस ऑनलायन. आणि हाज्या खातीर सरकारान हो इनिशिएटीव ऑलरेडी फुडें व्हेरिल्लो आसा स्पीकर सर, वीच वील गीव डिजिटल लिटरसी इन द रायट सेन्स. आणि इनोव्हेशन मिशन करता आसतना स्पीकर सर एज अ स्पोक अर्लियर स्कुलांनी कंप्युटर लॅब थिंकरिंग लॅब्स नवे नवे घालता. भुरग्यांचे फ्युचर सेक्युअर करपाची जबाबदारी आज ह्या सरकारान घेतिल्ली आसा. आणि हे सगळे IT इनिशिएटीव येता आसतना स्पीकर सर सायबर सेक्युरिटी बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. सायबर सेक्युरिटी कित्याक कोण वेबसायट घालता, बाकीचे कोण हॅकिंग करता आनी कितें चल्लां गव्हर्मेंटाचेर हॅक जाता, हाज्या खातीर सायबर सेक्युरिटी हॅज टू बी इन प्लेस. I am giving you only crisp ideas because time is short. We can go in detail if any, whichever subject you want to. Speaker sir, we are also looking at modalities. फाटी desecration जाले, accidents जातात, खंय चोरयो जातात, and we realize that there is no surveillance in a proper system. So we are also looking at a concept wherein certain percentage of the stakeholders, that is the community, also is taken along while doing this participation and having CCTVs in place, which will give a proper preventive surveillance, not a post surveillance. Post investigation जावच्या पयलीं प्रिव्हेंटिव्ह सर्वेलन्स जावपाक हे थोडे गोष्टी आनी ह्यो गोष्टी बाकीच्या स्टेटांनी बाकीच्या कंट्रीनी ऑलरेडी फुडें समज गेल्या जाल्यार आमी कित्याक न्हय. आनी ताज्या खातीर IT हो सब्जेक्ट जो आसा स्पीकर सर, हातून मेन म्हत्वाचें की मुख्यमंत्र्याचो हातून पूर्ण इन्वॉल्वमेंटूय आसा आणि सपोर्टूय आसा, बिकॉज ही नोज वॉट ही वॉन्ट्स अँड वी टुगेदर आय थिंक ऑल ऑफ अस द गव्हर्मेंट विल वर्क आउट इनिशिएटिव्स विच विल वर्क फॉर द गोवन्स अँड स्पेशली द कॉमन मॅन अँड द यूथ. स्पीकर सर, सगळ्यो सेवायो करता आसतना सगळ्यांनी कोणें म्हणलें दिना पार्टिशन दिना सबसिडी आनी खंयची दिना, कोण रावंड मारचे पडटा एज फार एज म्युटेशन इज कन्सर्न. हाज्या खातीर स्पीकर सर ऑल दीस टायप ऑफ इश्यूज, वेदर इट इज issues from the DSLR office, issues from the revenue office, issues from other departments also, the IT department is taking an initiative. कोणे तरी सब्जेक्ट काढलो माहिती घराचो. माहिती घर स्पीकर सर were not having any agreement with the government. There was no revenue coming to the government, and at the same time they were stamping and giving Form 1 and 14 which were authenticated documents म्हणून लोकांक दिताले. And there were issues. ताज्या खातीर पयलीं करेक्टिवनेस हाडटले जाल्यार वी निडेड टू स्टॉप म्हायतीकर्स. आनी ज्या लोकांनी पयशे पे केल्या त्यो रिसिटी समज तुमी डिपार्टमेंटान दिल्यो DSLR नाल्यार हातून तुमकां ते प्लॅन बाकीच्यो गोष्टी फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ले जाता. आनी ताका टायम बाउंडूय दिल्ली, कित्याक 15 दिसांनी सर्वे प्लॅन म्हायती घरांतल्यान मेळपाक जाय आशिल्लो. 3 म्हयन्यांनी तो समज येतलो, कित्याक दिवपाचें कोणाक जाय तो इंटिमेशन दिवन विथ प्रॉपर डायरेक्शन बोर्ड्स वी हॅव हँडल दीस इश्यू. आय डोंट थिंक दॅट इश्यू स्टँड्स. But at the same time, Speaker sir, going ahead, we want to connect the people, disconnect the people from the government. एक म्हणल्यार productivity of the government people increases. At the same time, charges of corruption, other things reduces. And this one focus area of saying zero tolerance to corruption is where the government will play a role. We are going to give these services through CSC outlets. Citizen service centric outlets now वेगळे येतले. But through these outlets, whether it is tourism, whether it is revenue, whether it is services which are to the people, people will not have to go to the
departments, they have to go to CSE outlets, which will be in every taluka. And in times to come, maybe we will look at a bigger model, municipalities and panchayat levels, where actual service, त्या मनशाक थिंगाच वचून मेळटली. He did not go to the government offices. Speaker sir, म्हाका दिसता सगळ्यो इश्यू ज्यो कट मोशनान घाल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता हातून हांवें क्लियर केल्ल्यो आसा. तरी तुमकां मागीर कितें दिसल्यार तुमी विचारूंक शकतात. जॉईन घेतलं ते नाही नाही आता रेव्हेन्यूचेर सांगा सोपेतार कडेन तुमचे आयटीचे मेन सांगला कित्याक दीस आयटी इनिशिएटिव्ह विल क्लियर अ लॉट ऑफ युअर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू. पूण ती आयटीचो प्रोजेक्ट तयार केन्ना जातलो किती वर्सांनी 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां. स्पीकर सर आयटीचो प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक फाल्यां करपाक येता. आयटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करपा खातीर लँड आयडेंटिफिकेशन जावन फुडलीं कामां केल्या. पूण जशें इल्ले मेंबरांनी म्हणलें की व्हडली इंडस्ट्री आमकां गोंयकारांक जॉब जाल्ली इंडस्ट्री जाय आनी हांगा आयटीच्या लोकांनीच बऱ्यो बऱ्यो इंडस्ट्री काडिल्ल्यो आसा. देर आर इंडस्ट्रीज इन गोवा वे वी आर गोवन्स हू आर लुकिंग आउट एक्सपान्शन. ते एक्सपान्शनान गोंयकार भुरगे घेवप ताका पॉलिसी. स्टार्टअपाक गोंयकार भुरगे सुरवात करतले थंय पॉलिसी. ह्यो पॉलिसी नाशिल्ल्यो म्हणून उरिल्लें. आनी जे गजाल्यो इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर आनी बाकीचे एरिया आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता 1.5 ते 2 वर्सां भितर दीस इश्यूज शूड बी कमिंग इन प्लेस. Honorable Speaker, sir, I came across Azim Premji, who is the owner of Wipro. You have to ask him what kind of impression he has about Goa. He came here, he was disappointed. When I was holding the portfolio of, as a chief minister, he came and met me. We asked the university, which has got 400 acres of land, which is not being totally utilized. 25 acres, we said, give it to us, and they agreed to give. Those people were prepared to set up a research center for IT people, and they wanted to get 800 Goan boys to Goa. But since we could not make that land available, and we also had the IT Habitat Center at Dona Paula, which was already, I do not know what is the fate of that. So I would like to know what the government intends doing there. स्पीकर सर आमच्या सिनियर मेंबरान जें म्हणलां एखादी त्या टायमार कितें जाल्लें आय एम नॉट अवेअर. बट दीस गव्हर्मेंट कमिंग इन वी आर लुकिंग prospectively and we welcome all these type of industries which you have mentioned, and we will ensure that a proper policy and guideline is given so there is no misunderstanding if something has happened in the past. Coming to Rajiv Gandhi IT Habitat, Speaker sir, there were issues which were known to your government. There were issues which were known to everybody. The government has taken a decision not to go ahead with it, wherein under that act already the people have been paid back. The whole proposal there today, Speaker sir, is Goa is a tourism destination and we need a convention center. So the whole proposal of the erstwhile government, the previous government, was to take it to a convention center, which this successive government will take it ahead. Speaker sir, coming back to revenue. Revenue Speaker sir, म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा कलेक्टरेटाचे जे इश्यूज आशिल्ले of streamlining have been addressed in the IT side of it. Citizens' right to time-bound services act, I think we have already in place as far as South Goa and North Goa Collectorate are concerned. When it comes to certain particular cases, if I talk about simplification of procedures, because one of the biggest achievement what this government has been able to get in the revenue department or in terms of local people, आम्ही सर्वसामान्य लोकांचे issues उलयतात. आणि हे सर्वसामान्य लोकांचे इश्यूज ते म्युटेशनाचे आसूं पार्टिशनाचे आसूं जाल्यार म्युटेशना खातीर जाय आशिल्ले एमेंडमेंट सुद्दां लँड रेव्हेन्यू कोड करून घेतले स्पीकर सर. आणि ते एमेंडमेंट्स करून म्युटेशनाक आज you do not have to go and apply for a separate mutation. एक आशिल्ली at village level, the second one related to city issues, both have been addressed. And right now the policy for new particular sale deeds तू जेन्ना करता एट सब रजिस्टर्स प्लेस तेन्नाच तुवें म्युटेशनाची फीस पे करपाचें.
ते फीज एकदा पे जाले 3 दिसा भितर फॉर्म मामलतदारा कडेन वता. Mamlatdar has 90 days in total and is accountable for it to clear the mutation with or without objection. Speaker sir, the government can also today say that we are in the finalization of amending the partition part of it. Partitionाकूय 90 दिसा भितर करून दिवचे with or without objection खातीर जे amendments जाय ते आमी त्यार working केल्ले आसा. And I should give a lot of credit to our young team, whether it's a North Goa collector, South Goa collector, under secretary, secretary, or the IT people. I think all have performed together to get these initiatives on the right platform. आणि हे करता आसतना स्पीकर सर म्हाका दिसना की खंय नाल्यार खंय वो फेलियर टू गिव सर्विसीज अंडर रायट टू टायम बाउंड सर्विसीज एक्ट जाला. फर्दर थिंग्स ऑफ कन्वर्जन, फर्दर थिंग्स तुमचे कितें आसा एक पार्ट येतलो. म्युटेशनाकूच पयलीं वर्स 1.5 वर्स लागतालें. 6 म्हयने 1 वर्स 1.5 वर्स पार्टिशनाक लागतालें आनी 2-3 वर्सान पार्टिशन जाता सनदाक वतालो मनीस. तें आतां बंद जालें. आनी तुमकां समज तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय अशी गजाल दिसता की स्टील एक्झिस्टिंग, वी हॅव द गोवा गव्हर्मेंट हॅज हॅड अ पोर्टल sang.goikar@gov.in. जाय जाल्यार बरोवन घेयात. ह्या ईमेल आयडीचेर समज तुमी तुमची प्रॉब्लेम घालो, द रिस्पेक्टीव कलेक्टर with a copy to me, the issue gets addressed, whether it is lying with the Mamlatdar, joint Mamlatdar, collector, deputy collector, konakade issue asuni, as far as revenue department goes. sang.goikar@gov.in. ही सेवा फक्त तुमकां बेसिकली केल्ली आसा की जांकां दिसता anything with the revenue department is concerned or survey department is concerned, you may put it on this website. I mean on this email ID, we will address the issue. आता कितें जालां ह्या सायटीर मॅक्झिमम बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे प्रॉब्लेम येतात, आमचे कमी आसात. पण तुमचे समज इश्यू आसा अदर दॅन वॉट यू हायलायट टू अस, आय थिंक थ्रू IT we have made it easier so that the man does not come all the way to give his grievances. He can send it by mail, we reply it by mail and address कितें जाता तें ताजे कडेन वता. स्पीकर सर, सरकार सर्वसामान्य लोकांचो आनी इनिशिएटिव्स घेता आसतना खंयच फाटीं पडचें ना हें हांव तुमकां सांगूंक शकता. एक ल्हानशें उदाहरण म्हणल्यार स्पीकर सर, काल आमी एक बिल पास केलें आनी हें बिल पास करता आसतना लोकांचो डिमांड कितें आशिल्लो त्या डिमांडाक एड्रेस पयलीं सुवातेर केलें. एमेंडमेंट टू द एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट. आनी हो करता आसतना 2 गोश्टी आयल्यो. बहुजन समाजाचो डिमांड आशिल्लो जे आमी म्हणटा मॅक्झिमम पीपल फ्रॉम गोवा म्हणून, तांचो डिमांड आशिल्लो की हो कायदो नाका. आनी जे लोकांक नाका ते सरकारान आयकुपाचें आनी तशें करपाचें जेन्ना सरकार घेता, दीस गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल म्हणून एक क्लॅरिटी मेळटा. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर काल जो केल्लो आसा अमेंडमेंट, वी वर एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू युनेनिमसली पास इट. तुमी कितें क्वेरीज काडल्यो आमी रिप्लाय केल्यो. आनी तो टेनन्सी एक्ट पास करतकच स्पीकर सर इल्ले मेंबर्सान रेज केल्ले म्हणून आतांच एड्रेस करता. Within 3 years, it is a responsibility of the Mamlatdar or the joint Mamlatdar to address this issue as far as the cases which are transferred from the civil court to the Mamlatdar's office. Speaker sir, mutation आहे तुमका सांगले, tenancy cases सांगले, regularization तुमका already we have spoken about regularization during our question hour. If you want me to be repetitive, I would only say जो 4-4,500 केसी आसा त्यो 10 ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातल्यो. Teams have been identified. It is pertaining only to those cases which applications have come in. Main issue येता कुमुदाचो स्पीकर सर. आनी कुमुदाचो जेन्ना इश्यू येता प्रश्न पडटा खंयच्यान सुरवात करची काय म्हणून. आनी हो इश्यू द ओल्डस्ट बॉडी वॉट वी टॉक अबाउट इज हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. आनी हांव खुबशे मेंबरांनी जी विचार मांडले तातूंत मानताय बी. अलॉटमेंट प्रोसिजर सारको ना, एन्क्रोचमेंट आसा. आमी एक सेरुला मजीद कुमुदात प्रॉब्लेम आसा, कोलवाळे कुमुदात ते आसा. इमिजिएटली एक्शन घेतलें, बाब निलकंठाक घेवनूच सायटीर गेले. इनिशियल एक्शन हॅज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड. थिवी कुमुदात तुका सांगलें हांवें. शिरवयचो इश्यू आसा. आनी वर्स्ट म्हणल्यार काल पर्वरी मतदारसंघानूच वेर आय एम द रेव्हन्यू मिनिस्टर एक सर्वे नंबराचेर कुमुदाच्या जाग्यार आमच्या नांवार एकदम क्लिनिंग जाता की आमदारान आनी पंचायतीन काडून दिले प्लॉट म्हणून सगळ्यांक. आमदार हांव, डिपार्टमेंटाचो मंत्री हांव,
आणि एकदम जाता. सो आय वूड लायक टू टेल द पीपल ऑफ गोवा नॉट टू गेट कॅरीड अवे विथ पीपल हू वूड लायक टू अर्न अ फास्ट बक. हांगा कोण तरी एक मिडिएटर आयला आसतलो, कितें तरी घेतले आसतले हांचे कडेन. लोकांक जागो जाय, जागो जाय म्हणून पयशे घेतले, ताका जागो दाखयलो, एक बॅरन लँड दाखयलें, ते बाबडे थंय पावले ते करतकर टुडे इट गॉट डेमोलिश्ड. आजूच डेमोलिशन करून काबार केलें. पूण प्रश्न असो पडटा स्पीकर सर, की हें समज परवरी मतदारसंघात म्हाकाच जालें, हांव आसतना थंय, जाल्यार इट कॅन बी डन इन एनीथींग. आणि ताज्या खातीर थोड्यो गोष्टी स्पीकर सर काय म्हणटा द परव्यू ऑफ क्वेरीज विच यू ऑल हॅव रेज्ड एज फार एज कुमुदात बॉडीज आर कन्सर्न, विच विल बी एड्रेस्ड टू द कुमुदात कमिशन. ह्या कुमुदात कमिशनान क्वेरीज घेतिल्ल्यो आसा विच अगेन वॉज अपॉइंटेड थ्रू अ रीट ओनली. आणि हाज्या खातीर कुमुदात कमिशनाचे विचार घेवप, थोडे इश्यूज बाब निलेश काब्रालान बी सम जेन्युइन इश्यूज वॉट दे हॅव पुट अक्रॉस, आय थिंक वी विल एड दीस इश्यूज, टेक सम कन्सल्टेशन, sit with our chief minister, re-examine wherever required and then do it. आणि कायदे तयार करताना स्पीकर सर एकूच आसा की लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 पार्टिशन म्युटेशन कितें कितें करता आमी बारीक 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 अमेंडमेंट करीत वतात. म्हणून आतां वेदर वी नीड सर्टन अमेंडमेंट्स लुकिंग एट द फ्युचर काय ना म्हणून गरज आसा काय ना इज वन बिग क्वेश्चन मार्क विच वी हॅव. अँड आय फील द गव्हर्मेंट वील लुक एट having some amendments in the land revenue code if required as per the requirement of today. Speaker sir, कुमुदातीचो इशू घेता आसतना तांचे कन्सर्न्स आसा, दिरेमाचो आसूं, स्टाफाचो आसूं, नॉन फंक्शनल कुमुदात, रेंटाचो आसूं, ग्रांट इन एड आसूं, एनक्रोचमेंटाचो आसूं. आनी हो फक्त हाजो न्ही, हो इशू तुजो गव्हर्मेंट लँडानूय एनक्रोचमेंट्स आसा, गव्हर्मेंटाचे लीज आसात, लेसी आसा. इश्यूज सगळ्यात कडेन दिश्टी पडटा. बाब निलेशान आल्वाराचो इशू काडलो, जेन्युइन इशू आसा. सीएजी रिपोर्टान मार्क करून दिले की 8,81,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड वॉज सोल्ड विदाउट एनीथिंग म्हणून. आता रिकॉर्ड ऑफ रायट जेन्ना रायट नासता, रिकॉर्ड ऑफ रायट्स इज नॉट सेट प्रॉपरली, वी हॅव नो लिंक फ्रॉम गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज, गव्हर्मेंट लीज, Alvara properties linked to the record of rights. These are bound to happen, so we have taken it on priority to set the record of rights properly. आणि जी नावां ना, जी अजून रिफ्लेक्ट जाता, बट प्रॉपर्टीज विथ गव्हर्मेंट करेक्शन्स विल बी डन. आणि हातून तुम्ही आनी एक घाल्ले आसा की गव्हर्मेंटाचे फेलियर जाला फॉर म्युटेशन पर्पज. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे लँड गेल्ले आसा स्पीकर सर, ईच डिपार्टमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, ती सर्टिफिकेट ऑफ पॉझेशन मेळटकर टू अवॉर्ड मेळटकर फुडें वचपाक. समज जावना, वी हॅव मूव्ड, revenue department also has moved it. In fact, North Goa collector has moved a letter also saying that हे म्युटेशन जावचें म्हणून, हे करून घेवचें म्हणून. आणि एक तकलेन आतां येता, जी जितली गव्हर्मेंट बिल्डिंग्यो आसा विच आर अनयुज्ड, स्कुलां बंद आसा, बाकीचें आसा, म्हाका दिसता आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन वी वूड लायक टू लिंक ऑल दीज गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, गव्हर्मेंट स्कूल्स विच आर क्लोज्ड विथ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, विथ अ थिंकींग की खंयच्याय डिपार्टमेंटान वापरपा जाय जाल्यार एक जाग्यार तांकां ही सुविधा मेळटली. तशीच लँड बँक आमी समज पळोवंक गेले तर लँड बँक तयार करपाची आज गरज आसा स्पीकर सर. कित्याक लँड बँक सरकाराच्यो जमनी कितल्यो आसा, एन्क्रोचमेंट कितें आसा, हे रिसर्वे करतकूच मेळटलें आमकां सारकें. कित्याक रिकॉर्ड ऑफ रायट समज सेट केलो सारको जाल्यार पॉस्टेरिटी खातीर प्रॉपर्टीज आमच्यो कितल्यो आसा, कितें आसा, हे पळोवपाक कितें नाल्यार कितें आसतलें. आज कांयच ना. सो वी आर डुईंग इट स्पीकर सर, एंड वी हॅव इनिशिएटेड ऑल्सो दीस प्रोसेस. स्पीकर सर, वता थंय मामलेदाराची, डेप्युटी कलेक्टराची ऑफिसां भरिल्लीं आसा. वतकर वता चलता आसतना खूब साक दिश्टी पडटा, डॉक्युमेंट घाल्ले आसा, आनी तुमी एकदां यू ऑल हॅव बीन टॉकिंग जागो ना, बार्देज आनी खंय जागोच ना, कित्याक फायली सगळ्यो एकूच कडेन पडल्या. सो वी हॅव ऑलरेडी मुवींग अ proposal where weeding of documents which are not required and digitalizing of documents which are required is already being initiated. And once this is done with proper record rooms, proper record keeping, we will have this infrastructure in place where all documentations will have a record. हे समज केलें स्पीकर सर, जागो ऑफिसांनी तयार जालो, रायट डॉक्युमेंट्स जे रस्त्यार पडले ते सारके जातले. आणि जशे आमी मात्रीज डॉक्युमेंट्स एंड डॉक्युमेंट्स वी आर टॉकिंग आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रॉपर थिंग. साउथ गोवा कलेक्टरेटान ऑलरेडी डिजिटलायज केल्ले आसा. नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट एज पर CM's budget assurance is in the phase of doing this. Speaker sir, I just want to tell you that you were just saying about the collectorates having these lot of documents. Why don't you see? we have already started a process. And
at the same time, 114 form, even if your name is on it or anybody's, is not a proof of ownership. It's a decision of the High Court. Speaker, sir, honorable member and Mulla regarding microfilming, that process is already being initiated. To ensure that things do not happen, a problematic जावंक जायना, कोण मुणकारियल केसीसाचे इश्यू सांगल्यो, कोणे बाकीच्यो केसीस सांगल्यो, we are introducing a case monitoring software. This system will take care of all cases which are in the Mamlatdar courts, which are in the Deputy Collector's court, which will be monitored with the system itself. आणि हे ग्रीवियन्स एड्रेसल करता आसतना म्हाका दिसता खुबश्यो इश्यूज सर्वसामान्य लोकांकूच प्रायोरिटी दिवन ह्या डिपार्टमेंटान एक केल्लें आसा की ह्यो गजाल्यो ज्यो गरजेच्यो आशिल्ल्यो स्पीकर सर टू एड्रेस. स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ सर्वे एंड लँड रिकॉर्ड्स, आय थिंक मोस्ट ऑफ द इश्यूज हॅव ऑलरेडी बीन एड्रेस्ड. रेव्हेन्यू कलेक्टर आनी हाजे इश्यूज केल्ले आसा. एक तकलेन स्पीकर सर उलयता उलयता हे सगळे जे प्रश्न विचारतात, सरकारची भूमिका एकूच सांगतलो की आमी स्पीकर सर जे आता करतात, एक म्हण आसा, अर्द्या माडार चडून हात सोडचे न्हय म्हणून. आमी माड म्हाका दिसता ऑलरेडी उबो केलो, पूण वयर चडून हात सोडपाक जी गजाल हातान घेतल्या हो सरकार वाटेर सोडचो ना. अंत पर्यंत मेन मॅक्झिमम फोकस वील बी गिवन टू द पीपल हू आर द कॉमन पीपल, अँड दॅट इज द एरिया वीच गोंयकारपण समज सांबाळटले जाल्यार ह्या लोकांक सांबाळपाची गजाल आसा. आनी हे ह्या डिपार्टमेंटातल्या तर्फे तरी आमी पूर्ण प्रयत्न करतले अलॉंग विथ आवर मुख्यमंत्री. हांव तुमकां सांगूंक शकता. सर